हमें पता है कि अब आपको क्योंकि बेनजीर के सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से अब आपको गरीब जाती नहीं मिल रहे, आपका प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो गया है। प्रोजेक्ट आपका नाकाम था, बेनजीर के सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट फ्रॉड नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड था और ये साबित हुआ। और उसके बाद आपके इत्तेहादी बने, इमरान खान आपका इत्तेहादी बना, दोबारा उसने आपके से इत्तेहाद नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके साथ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया, उसके बाद आपको उन्होंने इत्तेहाद में नहीं लिया, सियासी तौर पर आप तनहा हुए हैं। आज आप एक गरीब लोगों का एक सहारा है, जो बेआसरों का सहारा है, आसरा है। जाए ना आप देहातों में जाके उन लोगों से पूछें जिनके घर में 2000 या 3000 मंथली आ जाए, या जिनको हुनरमंद सिखाने के लिए, हुनरमंद बनाने के लिए जो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं, या बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो आपका तो बैकग्राउंड, जो लोग उन कॉलेजेस में पढ़े हैं जहां इस्लामी जमीयत तलबा है, मैं भी एफसी कॉलेज से पढ़ा हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं, आपके प्रोजेक्ट तो सारे लोगों को पता है। तो जहाद आप अमेरिका का लड़ते रहे, वही सारी पार्टी की पॉलिसी है। उन्होंने आपको कसूर में आके अप्रिशिएट किया, लेकिन चंद तजावीज भी दी। हम सैलाब पे सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहते हैं। और सैलाब के ऊपर तो चौधरी मंजूर साहब डिटेल में रोशनी डालेंगे, लेकिन एक और फिगर हम आपके सामने रख देते हैं कि आपने IMF को सामने रख के ये कहा कि वीट डीरेगुलेट, गंदम जो है इसके गवर्नमेंट का अमल दखल खत्म हो जाए, और आपने किसान की गंदम खरीदने से इनकार किया। IMF का बहाना बनाकर तमाम सूबों को भी रोका, किसी सूबे ने नहीं गंदम खरीद। लेकिन उसके बाद वजीर खजाना साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मीडिया के दोस्तों के सामने, कि हमारा क्या काम है गंदम खरीदना, या ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है, आपने नहीं खरीदी, आपने गंदम इंपोर्ट कर दी 35 लाख टन, उससे गंदम किसान की अपनी पड़ी हुई थी, और आपने 2000 रुपया रेट दिया। किसान तो बेचारा बिल्कुल मुआशी कत्ल हो गया उसका। उसके बाद जब गंदम इस मुल्क में शार्ट हुई, आपका अपना स्टॉक खराब हुआ। आज 8 लाख टन सिर्फ गंदम आपके पास पड़ी है। आपने पास्को खत्म किया, पास्को का स्टॉक भी आपके पास है पड़ा हुआ। तो 28 लाख टन तो आपके पास वैसे होनी चाहिए थी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, फूड सिक्योरिटी को सामने रखते हुए। आपके पास 8 लाख टन है, और आपकी जो गंदम डैमेज हुई 30%। सैलाब चला, इंडिया से दाखिल हुआ, लेकिन मुल्तान तक आपने एक दाना नहीं संभाला स्टॉक का। सारे दरियाओं के किनारों पे जो भी स्टॉक गंदम, वो किसके जिम्मे है? दूसरा, आपने कहा जी डीरेगुलेट, हम गंदम के ऊपर हमारा सरकार का अमल दखल नहीं है। लेकिन आज आप हमारी किसान की गंदम KPK क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारी गंदम बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? पंजाब बड़ा सूबा है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब में ज़राअत सबसे किसान, पंजाब गंदम देता था। तो आपने आज फिर किसान का गला दबाने के लिए, उन छोटे सूबों की आवाम की रोटी महंगी करने के लिए, आपने फिर गंदम पर पाबंदी लगा दी कि अब गंदम हमारी उन सूबों में नहीं जा सकती। जब किसान की बेचने की बारी आए तो आप कहते हैं नहीं, 2000 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 3000 भी जाएगी तो आप उसके ऊपर पर्चे देंगे, आप उसको छापे मारते हैं। लेकिन जब मैं अपनी गंदम बाहर दूसरे सूबों में बेचना चाहूं एज ए किसान, तो आप पाबंदी लगा देते हैं। उस वक्त IMF नहीं कहता कि आप गंदम की नकलो हरकत जो है वो उसमें आजादाना नकलो हरकत होने दें। तो इसका मतलब है कि IMF का भी एक बहाना था आपका। असल में तो आप, ये एक बहाना है, असल में आपने किसान का गला दबाना था। और तीसरी बात, मैं बड़े वो आपके सवालों के जवाब आखिर में करूंगा, लेकिन चौधरी साहब से मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि जरा सैलाब के बाद एक कंपैरिजन भी दे दें कि जो हमें 20,000 दिया है वो काफी है या क्या है। चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया जी। यूं तो सैलाब गिलगित बल्तिस्तान में भी आया है, KPK में भी, सिंध में भी, लेकिन ज़्यादा जो डैमेज हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पंजाब में हुआ है। और पंजाब में भी दोनों तरफ हुआ है, उधर मशरकी पंजाब में भी और इधर भी।
اور یہ بھی ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈوبے ہیں کہ ہمیں ڈبویا گیا ہے، ہم برباد ہوئے ہیں کہ ہمیں برباد کیا گیا ہے، اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں، اس پہ پھر بات کریں گے۔ وہ استاد دامن سے معذرت کے ساتھ کہ ان کا ایک شعر تھا نا کہ اس میں تھوڑی سی ایک ترمیم، برباد نہ سیلابا ہتھوں ہوئے تسی بھی ہو ہوئے اسی بھی ہاں تے لالی اکھیاں دی بھی دس دیے روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی۔ سو یہ دونوں طرف ایک بہت بڑی بربادی ہوئی۔ اب اس کے بعد ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے، سیلاب ابھی تک چل رہا ہے، اور جو ستلج دریا ہے اس کا پانی دراصل آگے جو دریا جہاں پہ جا کر پانی میں اترنا ہے اس نے لینے سے انکار کیا، اور اس کو بیک لگی۔ یہ جب سندھ میں بات کرتے تھے کہ سمندر پانی لینے سے انکار کر دیتا ہے جب وہ لہریں اٹھتی ہیں، تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب پتہ چلا جس کی وجہ سے وہ اس نے واپس آ کر تباہی کی ہے، جو پیر والا اور علی پور تحصیل ہے اس کی۔ تو اس حوالے سے اب چونکہ پہلے سیلاب مشرقی پنجاب میں آیا تو وہاں پہ انہوں نے پہلے اعلان کیا، انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس چیف منسٹر کو فالو کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے بعد انہوں نے اعلان کیا۔ سوال یہ ہے کہ جو اعلان، ہم جو اچھی بات ہے ٹھیک بات ہے اس کو ٹھیک کہیں گے، ہم کو بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، جو بدتمیزی ہو رہی ہے اس کے جواب میں گھروں کے معاملے میں، مکانوں کے معاملے میں، جو جانور گئے ہیں ان کے معاملے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ مناسب ہے، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے 20 سب سے زیادہ نقصان گھروں کا اور جانوروں کا، انسانی جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، ضیاع ہوا ہے، اس پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو اس ملک کی اکانومی کا ہوا ہے، اور اس میں مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا۔ محترمہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی، آپ کی اسمبلی کے اندر، آپ کی کابینہ کے اندر بہت سارے کسان بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیتی کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بنتا ہے، اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ 20,000 کا نقصان ہے، کتنے کا نقصان ہے؟ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ ایسے اندازہ لگاتے ہیں کہ کھاد، بیج، زرعی ادویات، زمین کی تیاری، ان چیزوں سے آپ تعین کرتے ہیں کہ فرق کتنا نقصان ہوا۔ ادھر یوریا کی بوری 365 کی، ادھر 5,000 کی، وہ بھی ٹائم جب آتا ہے تو پھر بلیک میں ملتی ہے۔ ادھر ڈی اے پی کی بوری 1,400 کی، ادھر 14,000 کی۔ ادھر جو باقی چیزیں ہیں، جو ادویات ہیں، وہ ان کا 1 اور 5 کا فرق ہے۔ ادھر بجلی کا بل ہے ہی نہیں سرے سے، مشرقی پنجاب میں زرعی ٹیوب ویل کا کوئی بل نہیں آتا۔ یہاں پہ 50 روپے سے لے کر شام کو اگر کوئی چلاتا ہے تو 70 روپے تک۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں۔ اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی نہیں، گئی نہیں ہے۔ وہ پنجابی چ کہندے نے نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے دی، جو وہاں پہ بجلی گئی نہیں ہے وہاں پہ وہ آپ بل معاف کر رہے۔ 1995 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے 6 مہینہ کا بل معاف کیا تھا، کھاد اور بیج مفت دیے تھے لوگوں کو، زرعی قرضوں پہ سود معاف کیا تھا، ان کو ڈیلے کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے ہم کسی ایک سے پوچھ لیں، اور جو مین فصلیں گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری کیش کراپس گئی، مکی گئی، آپ کی ہلدی گئی ہے، آپ کی عربی گئی ہے، آپ کی کپاس گئی ہے، آپ کا گنا گیا ہے، یہ ساری کی ساری کیش کراپس۔ کسی ایک فصل پہ 1 لاکھ سے کم خرچہ ہو تو آپ جو مرضی مجھے سزا دیں، کسی کسان تنظیموں سے بلا کر پوچھ لیں۔ اور اس کی بنیاد پر پھر باغات تباہ ہوئے۔ اب باغات جو ہیں
उनको दोबारा लगाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का ऐलान करे, वो लगा तो ले। जमीनें खराब हुई, 5-5 फुट रेत, मैं अभी आपको वीडियो भेज देता हूं। वो सरकारी जमीन जहां जहां मुतबादल जमीन दे, ये हमारे मुतालबात हैं। और इन मुतालबात पर जब हम बात करते हैं तो आगे से जवाब देने की बजाय बदतमीजी होती है। हम ना बदतमीजी करते हैं और ना सुनना चाहते। हम इसलिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इन पे दोबारा गौर करें। ये सिर्फ नाकाफी नहीं, ये नामुनासिब भी है। ये लोगों के साथ किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, बिजली का बिल भी और ये भी। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप इसके जरिए कैश ट्रांसफर करें, ये कोई पहली बार नहीं जो अभी चंद साहब बात कर रहे थे। उसके पास डाटा है पूरा, एक एक गांव का, एक एक घर का पूरा डाटा मौजूद है। आप कैश ट्रांसफर कर देते तो ये जो बर्बादी हुई है, जो लोगों को कुछ नहीं मिला, आप किसी एक यूनियन काउंसिल में चले जाएं। चलो हम आपको ऑफर करते हैं, हुकूमत पंजाब को, यूनियन काउंसिल का नाम आप लें, वहां पे कोई आदमी भेज दे और जाकर लोगों से पूछे क्या आपको खाना राशन मिला, क्या आपको सैलेज मिला, क्या आपको सहूलियात मिली है। कोई एक यूनियन पूरे पंजाब में। तो हम नहीं ऐसी बातों में जाना चाहते। लिहाजा हमारे ये मुतालबात है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ट्रांसफर करें। 2008 में IDPs में हुआ, 10 के सैलाब में हुआ, 11 के सैलाब में हुआ, हत्ता के 22 के सैलाब में हुआ। और आखिरी बात, सतलुज दरिया में 23 को भी सैलाब आया, 23 में भी तबाही हुई थी सतलुज में, उसका भी 1 रुपया नहीं मिला किसी को। एक तो उसका ऑडिट करवाया जाए जो उस वक्त रिलीफ का काम था, और दूसरा उसके भी साथ ही पैसे दिए जाए। शुक्रिया। और ये किसान को या आम आदमी को पैसे देने की बजाय अगर आप लाहौर के गिर्द बंद बनाने की, रूडा को या किसी की हाउसिंग सोसाइटियों को बचाने के लिए अरबों रुपया लगा के कोई बंद बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये भी पाकिस्तान की अवाम से ज्यादती है। दरिया की जमीन दरिया के पास रहने दें और किसान की जमीन किसान के पास रहने दें। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान में बहुत सारी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबियां दी। सऊदी अरेबिया के साथ हम पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी में हमको कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन दाखिली पॉलिसी में या बैड गवर्नेंस में सैलाब एक आफत आई है। तो आप इसको बजाय अपनी गवर्नेंस से आप लोगों को ताने देना या लोगों को गाली हर वक्त करना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और किसान का मुकदमा जो है, प्लीज किसानों से मशवरा करें, बाबुओं से ना करें, किसी माहिर मुआशियात से मशवरा करें। ये हम बारहा आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। और ये किसान को इस वक्त वैसे ही किसान का मुआशी कत्ल था और रई से ही कसर सैलाब ने निकाल दी। जी मंगवाई जा रही है। आप खुद इस विभागी हुकूमत का इत्तेहादी हैं, चाहे आप हुकूमत में ना हो। क्या इस अहम तरीन मामले पर, इस अहम तरीन फैसले पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई आला सतही मुशावरत हुई थी या नहीं हुई थी कि बाहर से गंदम मंगवाई जा रही है, डॉलर जो है वो पे किए जा रहे हैं, यहाँ पर किसानों की गंदम जो है वो कीमत तय करके फिर ली देगी। और दूसरा सर ये बताइएगा, जैसे आपने पीर वाला की बात की थी, ये जो बंद है, क्या ये पानी जिसने नुकसान पहुंचाया है, जैसे आपने कहा कि हम डूबे हैं, ये डुबोए गए हैं, क्या ये बात हाउसिंग सोसाइटीज को बचाने के लिए गरीबों के घर जो हैं वो बर्बाद किए गए हैं, गरीबों की जो जमीनें हैं वो बर्बाद की गई हैं और देहातों को तबाह किया गया है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? इस हवाले से क्या कोई आपने फिगर इकट्ठी की है? सवाल से कोई जवाब लगा। गंदम की जहां तक आपके सवाल का तल्लुक है, आसफ अली जरदारी साहब ने इनको मशवरा दिया था कि 4000 या उससे ज्यादा आप कीमत मुकर्रर करें और आम कंज्यूमर को सस्ती रोटी देने के लिए सब्सिडी दें। आपका ज़र मुबादला भी बचेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा गंदम सरप्लस हुई है
اور وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 13 تک ہوئی. ابھی آپ نے 2 کھرب کی تو گندم منگوائی ہے, ابھی آپ 5 کھرب کی منگوائیں گے. آپ برازیل, ارجنٹینا, یوکرین کے کسان کو پیسے دیں گے, اپنے کسان کو نہیں دیں گے. جی بند کی جواب چوئی صاحب اچھا دیکھیں, میں اس پہ میرے 2 پرسپیکٹو تھے. ایک تو میرا انڈین پرسپیکٹو تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ واٹر ایز اے ویپن ہم استعمال کریں, بطور ہتھیار استعمال کریں. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے واٹر ایز اے ویپن استعمال کیا ہے, ابھی ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات تو نہیں کر رہے, تو پھر دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ویپن ہے جس نے پہلے ان کو خود, ان کے پنجاب کو تباہ کیا ہے اور بعد میں آ کر ہمیں تباہ کیا. دوسری بات, کئی جگہوں پہ بند توڑنے پڑتے اور کئی جگہوں پہ ایسے بند تھے جن کو بچایا جا سکتا تھا, جو کہ نہیں بچایا گیا. یہ میں ادھر کی بات کر رہا ہوں. تو اب دونوں طرف سے یہ دیکھنا پڑے گا کون کون سے بند تھے جن کو بچایا جا سکتا ہے. دوسرا, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, میں ستلج کے کنارے پہ رہنے والا کسان کا ایک بیٹا ہوں, وہاں پہ کئی جگہ پہ نوچیں جو پتھر کی باندھی جاتی ہیں وہ باندھنی چاہیے. کہاں پہ باندھی جا سکتی ہیں دریاؤں پہ, وہ دیکھنا ہے. میرے علاقے میں ایک گاؤں ہے اللہ کے, وہاں سے 1988 کا پتھر پڑا ہوا ہے جو سیلاب آیا, آج تک نہیں لگا. اس کو سٹون پہ ہونا تھا وہ نہیں لگا. کس کی ذمہ داری؟ تو یہ باتیں ہیں کہ کہاں پہ ہم ڈوبے ہیں اور کہاں پہ ڈبویا گیا. جی اب ادھر سے ایک سوال کر. ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور ان کی صوبائی حکومتیں ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے. اگر پنجاب کی حکومت لیٹر لکھتی ہے کہ گندم باہر سے منگوائیں تو وہ ذمہ دار ہے. وفاقی حکومت نے کسان کی گندم نہیں خریدی, کسان نے لگانا چھوڑ دیا گندم, کچھ نقصان بھی ہو گیا ہے. بالکل حکومتیں ذمہ دار ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. IMF کا بہانہ بنا کے آپ نے کسان کو بھی پیسے نہیں دیے تو یہ اس میں تو کوئی بڑی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اور باہر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا ناقص پالیسی یہی ہے نا, بیڈ گورننس اسی کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ کی پرائرٹی نہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے نہ محکمہ زراعت ہے, آپ کی پرائرٹی اور محکمے ہیں, اور اس محکموں کی کارکردگی وہ کسی اور دن کھولیں گے. بیٹ جی کے سپورٹ پروگرام پہ جواب دیکھیے, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کا روپیہ جو ہے وہ ادھر دیں, ہم کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے دیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ انہوں نے آٹا تقسیم کیا تھا پنجاب کے اندر, اور سندھ نے بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے رمضان پیکج میں پیسے دے دیے. وہ تو ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے پیسے تو حکومت نے دینے ہیں, وفاقی حکومت نے اور پروونشل حکومتوں نے دینے. سر عامر بھائی میرا نام ہے. DISP کے پاس اس بات کا ڈیٹا تو ہے کہ مدافعہ علاقوں میں جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے تھے سیلاب سے پہلے, وہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. سیلاب کے نتیجے میں جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں اس کا ڈیٹا اس کے پاس ہے یا نہیں, ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا تجویز کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نقصان کا اندازہ لگا کر جس کا زیادہ نقصان ہوا ہے اس کو زیادہ پیسے دیے جائے, جس کا کم ہے اس کو کم دی جائے, یا پھر یونیفارم پالیسی ہے کہ امدادی پروگراموں میں سب کو برابر دی جائے؟ آپ کے پاس آپ نے جو گرداوریاں کی ہیں وہ الیکٹرانک گرداوریاں کی ہیں. آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے کہ کاڑا شادیاں تحصیل پھالیا میں, یہاں کوٹ مومن کی تحصیل میں کتنے گاؤں کے کتنے گنا خراب ہوا, کتنی گندم خراب ہوئی, کتنی منجی خراب ہوئی, چاول خراب ہوا, کتنی مکی خراب ہوئی. یہ آپ کے کمپیوٹر میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے دفتر میں موجود ہے. اربوں روپیہ لگا کے آپ نے وہ پروجیکٹ بنایا, آپ نے پٹواری بھرتی کیے, پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دیے, پٹواریوں کو کمپیوٹر دیے کہ آپ الیکٹرانک گرداوری آپ کے دفتر میں موجود ہے. اس میں ایک بٹن دبائیں گے آپ کو پنجاب کے ہر گاؤں کی گرداوری آپ کے سامنے آ جائے گی, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس کسان کی کتنی نقصان ہوا ہے. کوئی بڑا سمپل سا اصول ہے, اس میں تو کوئی ڈکی, اگر دینے کی نیت ہو صحیح طریقے سے تو طریقے تو موجود ہیں. نہیں
नहीं मैं जी आप उस्मान साहब आप भी कि जहाँ तक आपका बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम का तल्लक है कि उसके जरिए होगा तो फिर पार्टी का फायदा होगा या नहीं होगा तो उनका फायदा होगा। मेरे ख्याल में एक डाटा बैंक है, बिस्प के पास एक डाटा मौजूद है, उस डाटा को इस्तेमाल कर लें। आप ट्रांसपेरेंसी है, पूरी दुनिया की जो डोनर एजेंसीज हैं उनका बिस्प के अलावा आपके पास कौन, पटवारी की ट्रांसपेरेंसी होगी या आपके असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रांसपेरेंसी है या आप कोई मुझे और महकमा बता दें पंजाब हुकूमत के पास या किसी हुकूमत के पास सिवाय बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम के डिपार्टमेंट के कोई ऐसा महकमे ही नहीं है जिसकी यूनियन काउंसिल लेवल तक जिसकी रसाई हो और डाटा उसके पास हो। बेशक आप साथ अपने एक जॉइंट लोकल गवर्नमेंट के बंदे साथ बिठा दें, साथ बेशक आप और इरिगेशन डिपार्टमेंट के बंदे बिठा दें, उनका कंप्यूटर उनका डाटा इस्तेमाल करें, उस ऑफिस को इस्तेमाल करें। बेशक हम नहीं कहते कि आप बेनजीर भुट्टो की फोटो लगा के दें पैसे, फोटो लगाने में माशाल्लाह आप आजाद हैं, जिसकी मर्जी लगाएं, रेडी से लेकर कब्र तक जहां किसी ने फोटो लगाना हमें कोई फोटो पे इतराज नहीं, जिसकी मर्जी लगाएं। दे किसान को, उस मजदूर को, उस टांगे वाले को जो बेचारा डूबा है, जिसको हम बचा सकते थे तो हमने नहीं बचाया, उस तक पैसे फौरन पहुंचने चाहिए। पैसों की जरूरत आज है और आप पैसे देंगे 6 महीने बाद। और जहां तक मेरे भाई ने कहा है कि गंदम के मामले में आप फेडरल हुकूमत, बिल्कुल हम कहते हैं कि गंदम इंपोर्ट ना हो, अपने किसान को पैसे दें। पीपल्स पार्टी का बड़ा वाजिया मौकफ है कि अपने किसान को पैसे दें, किसी और मुल्क के किसान को पैसे मत दें। ये आपकी बैड गवर्नेंस है, ये आपकी नाकाम मुआशी पॉलिसी है। डीरेगुलेट करना है तो केपीके का आज वजीर आला गया है, कोर्ट में जाने का ऐलान किया, पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप पख्तून की गंदम क्यों बंद कर रहे हैं, पंजाब का गला क्यों आप दबाते हैं? उसमें हमारे किसान का भी फायदा है और उस पख्तून का भी हमारे पंजाब पे, हमारी गंदम पे उतना ही हक है। हमारी तो बड़ी साफ पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की। दूसरा मैं आपको देखिए, ये टाइम था जब बिलावल साहब ने सबसे पहले 3 चीजें कही। एक, आप ज़रूरी इमरजेंसी नाफज करें, फ्लड इमरजेंसी नाफज करें। पहले 72 घंटों में आपने आलमी अपील करनी, और अपील क्या करनी थी, इनको ये बात समझ नहीं है, वो कहते हम क्यों किसी से मांगे। अपील ये करनी थी कि पाकिस्तान 2024 में तीसरा मुतासरा मुल्क था, 25 में हम पहला मुतासरा मुल्क बन गए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अपील आपने ये करनी थी कि हम आपकी वजह से बर्बाद हुए हैं, जो आपकी कार्बन एमिशन है उसकी वजह से पाकिस्तान का उसमें हिस्सा नहीं है, हमें बर्बादी हुई है, हमें आकर इसमें अपनी जो तुम्हारी वजह से बर्बादी हुई है अब उसमें हमारी आबादी में हिस्सा डालें। ये अपील थी जो समझ नहीं आई, उसको आगे और मानी ले रहे कि कभी हम क्यों मांगे। मांगना नहीं था, आपने अपना हक उनसे मांगना था जो तबाही हुई थी। दूसरी बात, रिलीफ का इमीडिएट जो रिलीफ था उसके बारे में बिलावल साहब ने कहा था कि आप आज कैश ट्रांसफर करें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, और वो नहीं किया गया। तो जाकर कहानियां सुने कि रिलीफ में क्या क्या हुआ है। किसी एक जिले में चले जाए, कहाँ पे मर्जी चले जाए, क्या क्या हुआ है, क्या लोगों के साथ हुआ है। तो वो इमीडिएटली एक दिन में आप, 1 घंटे में आप सारा कर सकते। आपके पास और भी डाटा है, नादरा का डाटा, आपके पास ये जो मरदमशुमारी हुई है, सेंसस हुई है, उसका डाटा मौजूद है। चंद साहब ने कहा आपके पास गिरदावरी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आपने देना है, नीयत है देने की। मैं कह रहा हूँ कि 23 का सैलाब आया था सतलुज में, किसी एक जगह पे 1 रुपया भी दिया है, क्योंकि 24 के इलेक्शन से पहले जो डाटा सारा कंप्लीट होकर फरवरी में तो इनकी हुकूमत आ गई, तीनों ने देना, 1 रुपया नहीं किसी को। नहीं, हम अगेंस्ट नहीं कर रहे। एक मिनट, उन्होंने तारीफ की थी कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो की है उन्होंने। अब हम समझते हैं, हम कहते हैं वो मेहनत जो है किसान का गला दबाने में ना इस्तेमाल हो जाए, सिर्फ ये हमारा मुतालबा था। जी